Hi. Hi, Bibi. What's your name? Hey. 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 Hi. Hello. Oh, say hi. Where is your mermaid? Where is your mermaid? Here. Get your mermaid. Mama? Oh, mommy mermaid. Sa mani mani. Hi. Hi. Ha? Hi. Hi. You wanna eat? Hi. Oh, the airplane is there. Bye-bye. Bye-bye, airplane. Bye-bye. Bye-bye, airplane. Look at the bird flying. Oh. Huh? Oh no. Look at the mermaid. The mermaid is here. Oh, muna siya ang mga dulaan. Oh. Nagkarambula ang dulaan sa bibi. What? 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 Another mermaid. Sama na. Ay, no. Di man kadaog ang kuan. Dili kadaog ang kuan anak flower. Mamatay ng flower. Excuse me. Hey. Sit down. Strong, baby. Strong. Kobe? Strong. What happened here? And I ate. Yummy. Yummy eat. Hmm? Yummy eat. Yummy eat? Ah. Where's the pizza? Pizza? Oh. Where? Where is your pizza? Here? Oh, ani guys, mao ni ang pizza sa bata guys. Oh, ang gitiman-an niya guys, ang cutting sa pizza nga triangle. So mao ni ang kuan kana ang mga tela nga kana ang sobra-sobra sa tahi ni mother. So iyang ipangpunit guys kay pizza daw kuno ni. Wow, di ba ang galing ng baby. Triangle man ang iyang forma, wala na siyang pizza. Ayan. Pizza. Oh no, the pizza is flying. Flying? Oh, nara, kusog ang hangin. Ow! Ouch.